अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, वो कहते हैं ना कि देर आयद दुरुस्त आयद, और सम टाइम ये भी होता है कि वो कहा जाता है, मुहावरा है, कहावत है कि सब्र का फल मीठा होता है। शायद अब मेहदी अली काज़मी साहब का जो सब्र था उनके लिए अब काम आ रहा है, उनको मीठा फल मिलना शुरू हो गया है। चीज़ें ताख़ीर का शिकार होती रहीं और हम लोग शोर डालते रहे। रोज़ाना की बुनियाद पे हमने शोर डाला कि भाई इस केस को जल्द से जल्द अब ख़त्म हो जाना चाहिए, जल्दी इसको निपटाया जाए। और वक्त गुजरता गया, हमारी जो बेचैनी है वो बढ़ती गई, क्योंकि वो कहते हैं कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। तो ऐसा ही कुछ इस केस में भी दिखाई दे रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो खुदा करता है वो बेहतर करता है। तो अब एक अदालती फ़ैसला आया है जिस फैसले का अल्टीमेटली ज़हरा काज़मी केस पे एक इम्पैक्ट पड़ेगा, और वो इम्पैक्ट जो है आपको पता है मुल्ज़िमान के लिए मुश्किलात का बायस बनेगा। क्योंकि आपको ये भी मालूम होगा कि पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है इस पे अदालती फ़ैसलों को बतौर नज़ीर पेश किया जाता है, और वही फ़ैसले ही किसी भी केस के मुस्तकबिल का फ़ैसला करते हैं। तो अब ऐसा ही कुछ होने जा रहा है ज़हरा काज़मी केस में, जिसमें एक वफाकी शरई अदालत की जानिब से एक बड़ा ही अहम फ़ैसला आ गया है। अब ज़ाहिर है उस फ़ैसले के नताइज होंगे ज़हरा काज़मी केस पर भी वो अप्लाई होगा, क्योंकि वकला की नज़र में हर एक चीज़ होती है, और डेफिनेटली वो इस फ़ैसले को भरपूर तरीके से अपने केस पर अप्लाई भी करवाएंगे। वो क्या फ़ैसला है? सबसे पहले तो आपको ये मालूम है कि सिंध में एक चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन जो रिस्ट्रिक्शन एक्ट है 2013, उसके तहत एक शादी की हद मुकर्रर की गई है कि 18 साल से कम उम्र की जो शादी है उससे नहीं हो सकती। इस पे एक लड़की थी आरज़ू फातिमा, जो दूसरे मज़हब से जिसका ताल्लुक़ था, उसकी शादी हुई और उसके बाद उस बच्ची की स्टेटमेंट ली गई तो उसकी उम्र जो है वो 18 साल से कम थी। तो उसके शौहर ने, जो उसका शौहर था, साबिका शौहर अली अज़हर उसका नाम था, उसने वफाकी शरई अदालत से रजू कर लिया। उसने कहा जनाब ये जो एक्ट है, जो चाइल्ड मैरिजेस जो रिस्ट्रिक्शन एक्ट है, ये वैसे ही जो इसमें शादी के लिए कम से कम उम्र 18 साल होना इस्लाम से वो कहते हैं कि जी मुतसादिम है, इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ है। लेकिन वफाकी शरई अदालत ने जो फ़ैसला दिया है उस पर अब उन्होंने वाज़े कर दिया है। उन्होंने कहा कि शादी के लिए कम से कम उम्र 18 साल होना इस्लाम से किसी भी तरह मुतसादिम नहीं है। ये वफाकी शरई अदालत के 2 रुकनी बेंच ने फ़ैसला सुनाया, जिसमें जो चीफ़ जस्टिस सैयद मोहम्मद अनवर और जस्टिस खादिम हुसैन शामिल थे। उन्होंने ये फ़ैसला सुनाया है। जो आरज़ू फातिमा के साबिका शौहर थे, उन्होंने इस एक्ट की शिक 2A और 8 से इख्तलाफ करते हुए इसे चैलेंज किया था, और अदालत ने उनकी जो दरख्वास्त है वो खारिज करते हुए करार दिया है कि हुकूमत के पास शादी के लिए कम से कम उम्र मुंतखब करने का इख्तियार मौजूद है, यानी कि हुकूमत ये इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है। और ये भी कहा है कि अदालत ने ये भी पाया कि इस अमल से इस्लामी कानून की कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई, क्योंकि उसका एक ही मुद्दा था, और मुद्दा यह था जनाब कि ये इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ है। जब लड़की बालिग हो जाए तो उसके बाद वो अपनी मर्ज़ी की शादी कर सकती है। लेकिन उसने इसी बात को जो चैलेंज किया, और चैलेंज करने के बाद इस पर उसने कहा कि जी इसको हमें रिलीफ दिया जाए। लेकिन अब अदालत के इस फैसले के बाद अदालत में कह दिया गया है कि सिंध एक्ट के तहत के मुताबिक जो शादी के लिए कम से कम उम्र है 18 साल, ये इस्लामी कानून के ख़िलाफ़ नहीं है। कोई ऐसा सच नहीं जो इस्लामी तालीमात इससे ममानित नहीं करती, और हुकूमत को इख्तियार है वो कर सकती है। अब आप देखिए कि जब इस केस का फ़ैसला आया तो अल्टीमेटली इसमें जो बेनिफिशरी होंगे वो मेहदी अली काज़मी भी होंगे। वो कैसे होंगे? मेहदी अली काज़मी साहब का केस क्या है, अब आप वो समझिए। वो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि जो मेरी बेटी है उसकी उम्र वो 18 साल की नहीं है, वो 14 साल की उस टाइम कहा जाता था, अब चलें थोड़ी बड़ी हो गई। तो ये जो एक्ट है वो यही कहता है कि जब बच्ची 18 साल से कम है या नाबालिग है तो उसकी स्टेटमेंट की भी कोई वैल्यू नहीं है। अब इस एक्ट के तहत अगर लड़की 18 साल से कम उम्र की होगी तो उस पर तो जनाब फिर ये साबित हो जाए बात और इस तरह शादी हो जाए तो फिर मुल्ज़मान को सज़ाएं भी मिलती हैं और उनके सहूलतकारों को भी सज़ा तजवीज़ की गई है इस कानून के तहत। अब आप देखिए, इसको अप्लाई कर दीजिए। मेहदी अली काज़मी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जनाब
میری بیٹی کی عمر جو ہے 18 سال نہیں ہے، اور اس کے وہ زبانی جمع خرچ نہیں کر رہے، بلکہ اس کے لیے وہ پورا ایک ایویڈنس لے کے پھر رہے ہیں ہاسپٹل کی، جو ان کی وہ برتھ کی جو ایک ہوتی ہے رسید ہوتی ہے وہ ہے، پھر نکاح نامہ ہے، اور دیگر جو نادرہ ڈاکومنٹ ہیں وہ تمام تر ڈاکومنٹس ہیں۔ اور اس کے بعد جو میڈیکل ایک رپورٹ آئی جس میں ڈاکٹرز نے بھی کہہ دیا ہوا ہے کہ بچی کی عمر جو ہے وہ 18 سال نہیں ہے، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ نکاح نامے کے اوپر 18 سال عمر لکھی گئی تھی۔ اب یہاں پر ایک سوال ضرور پیدا ہوگا جو ظہیر کے وکلاء لے سکتے ہیں پلی، وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نکاح جو ہے سندھ میں ہوا ہی نہیں، تو پھر اس قانون کا اطلاق کیسے ہوگا؟ لیکن بہرحال یہ فیصلہ بڑا اہم ہے، اس فیصلے کے درست نتائج ہوں گے، اور اس کیس کے اوپر یہ ضرور اثر انداز ہوگا، اور اس میں یہ ہوگا کہ اب ملزمان کو حساب دینا پڑے گا، اور مہدی علی کاظمی کے لیے یہ بڑا ایک زبردست فیصلہ ہے، اور اس فیصلے کی روشنی میں اب یہ کیس کو آگے بڑھائیں گے۔ اور آپ دیکھیے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے ملزمان کے ساتھ، کیونکہ بھائی یہ فیصلہ آ چکا ہے، اب یہ فیصلہ اطلاق بھی ہوگا، اور ملزمان کو اس کا جواب بھی دینا ہوگا کہ کیسے ایک 18 سال کی کم عمر بچی کے ساتھ شادی کی گئی یا نکاح کیا گیا۔ جو بھی وہ پلی لیں گے اب ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا جائے گا۔ تو ناظرین یہ تو ہو گیا یہ کیس۔ آج ایک آپ کو پتہ ہے اسلام آباد میں عورت مارچ بھی تھا، اور ہمارا یہ پلیٹ فارم ہمیشہ عورت کی کو جو ہے امپاورمنٹ کے اوپر یقین رکھتا ہے، اور ہم نے ہمیشہ بات کی ہے کہ خواتین کو امپاور کرنا بہت ضروری ہے، وہ ہمارے سوسائٹی کی ترقی کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ جس طرح اسلام نے حقوق دیے ہیں ہمیں بھی ان کو حقوق دینے ہیں۔ لیکن آج اسلام آباد میں ایک بڑا ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ عورت مارچ ہو رہا تھا، اس عورت مارچ میں ہمارے رپورٹرز وہاں پر موجود تھے، خواتین رپورٹرز بھی تھیں، ظاہر ہے پورا سٹاف ہوتا ہے، میل رپورٹرز بھی تھے، کیمرہ مین بھی تھے۔ تو وہاں پر مجھے بتایا گیا کہ شہری رحمان صاحبہ آئیں، اور ظاہر ہے جب ایک جو ہے پبلک فگر آئے گا تو میڈیا تو اس کو کوریج دے گا۔ جب وہ آئیں تو ان کی کوریج کے لیے میڈیا وہاں پر موجود تھا، کوریج کی کوشش کی گئی، تو ظاہر ہے یہ بڑی بات ناگوار گزری جو منتظمین تھے ان کی جانب سے، اور وہاں پہ ایک دھکم پیل کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر مارا ماری شروع بھی ہو گئی، وہاں پہ ٹرانسجینڈرز بھی موجود تھے، تو ان کی جانب سے جو شرکا تھے ان میں سے کسی نے ہمارے رپورٹرز کے اوپر تشدد کیا، جس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، کیونکہ اس میں زخمی ہونے والوں میں ہماری ایک ساتھی کولیگ GNN سے تعلق ہے سبین، ان کو مارا پیٹا گیا، وہ زخمی ہوئی، اس طرح اور بھی کیمرہ مین زخمی ہوئے۔ تو اس رویے کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں، یہ رویہ کسی بھی صورت درست نہیں ہے۔ آپ مارچ کیجئے، یہ آپ کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے، بالکل کیجئے، اور آزادی اظہار رائے پہ آپ یقین رکھتے ہوئے اگر کوئی کوریج کے لیے آتا ہے تو اس کو کوریج کی اجازت بھی ملنی چاہیے۔ وہ آپ جو بات کہیں گے وہ دکھائے گا، اگر جو آپ بات نہیں کریں گے وہ کیسے دکھا سکتا ہے؟ تو یہ تھا ناظرین آج کا ہمارا ویلاگ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔